तो समस्ते जानी बालेश्वर प्रबल वर्षा होचु। तो ए वर्षार आम दुई जन माँ झील किसी डिसाइड कले कि जे ना आज आज माने आमर किसी एमती आइटम खाइबा माने तेल भाजी फेल भाजी किसी खाइबानी। किंतु ता बापा मार्केट गले तेल भाजी भी धरिकी आसले और पाव भाजी भी धरिकी आसले कहले एमती मार्केट गुपचुप वाला चाट वाला कहीं ना खाइले खाओ न खाइले न खाओ। तो झीर बापा यही सब आइटम धरिकी आसछंती। मो झील को तो पाव भाजी बहुत पसंद, तो हम मान को भी पसंद। तो पाव भाजी सिंगड़ा बिरिबड़ा ऑलरेडी सिंगड़ा ता बापा ता भागर खाई सारे आम माँ छुआ भिडियो बनौले बोली खाइने। तो आज নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যারা আছেন তাদের বাড়ি যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, কারণ রিলস ভিডিওর আর্নিং এতটাই নিচে নেমেছে যে নতুনরা শুরু করতে পারবেন, বাট এখান থেকে কোনো কিছু প্রফিট পাবেন না। এটা যদি আবার আপডেট না হয় তাহলে এত এবং সময় এবং ধৈর্য নিয়ে আসলে নতুনদের পক্ষে কাজ করা মনে হয় না সম্ভব হবে। আর্নিং করাটা অনেক সহজ মনে হলেও তা কিন্তু না। এখানে প্রচুর পরিশ্রম, প্রচুর ধৈর্য এবং অনেক রেস্ট্রিকশন থাকে। আপনি যা ইচ্ছা তাই